SAW ketika Mi'raj, ya bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala hadirin, ya untuk apa? Menerima salat. Sehingga begitu pentingnya salat hadirin. Ya sehingga Rasulullah SAW dalam sabda beliau menyebutkan bahwa satu salat fardu yang kita tinggalkan, satu salat fardu yang kita tinggalkan dengan sengaja, maka ini akan mewajibkan bagi kita untuk masuk neraka selama satu hukum. Dan satu hukum itu sama dengan 80 tahun, kemudian 1 tahun dunia sama dengan 1 tahun akhirat, sama dengan 1000 tahun dunia. Maka kalau kita kalikan lebih dari 28 juta sekian, kita akan tinggal di neraka Allah hanya karena meninggalkan satu sholat. Hari ini hadirin kita lihat bagaimana keadaan umat dengan tidak ada usaha atas iman, sehingga umat Islam hari ini ramai-ramai meninggalkan perintah Allah. Padahal perintah Allah salat fardu satu yang tidak boleh ditinggalkan. Di dalam ayat, di dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang memberitakan kepada kita begitu pentingnya salat. Ya, begitu pentingnya salat wajib, tidak ada hari ini alasan bagi kita untuk meninggalkannya. Tapi hari ini umat hari ini hadirin tanpa alasan meninggalkannya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin berusaha bagaimana untuk mendapatkan salat yang terbaik, salat yang khusyuk dan khudu'. Maka hadirin perlu kita belajar bagaimana sehingga salat kita menjadi salat yang terbaik. Karena hadirin, salat yang benar pelaksanaannya, salat yang benar kekhusyuannya, itu saja salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar bagaimana hadirin memperbaiki ya daripada salat kita, gerakan-gerakan salat kita perbaiki, bacaan-bacaan dalam salat kita belajar, ya perbaiki Quran kita minimal sehingga salat bacaan dalam salat kita menjadi benar hadirin. Itulah bacaan dalam Al-Quran yang kita pelajari, minimal bacaan dalam salat kita benar hadirin, bukan bacaan yang salah, yang salah. Maka kita belajar, ya belajar karena salat adalah yang difardukan kepada kita semua dan tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Kemudian hadirin, kita perbaiki akhlak kita perbaiki kehidupan kita. Ya jangan rusak kehidupan orang lain. Jangan ganggu kehidupan orang lain, berbuat baik dengan orang lain. Ya, karena salat adalah hubungan kita dengan Allah kita perbaiki. Dan hadirin, bukan hanya hubungan kita kepada Allah yang kita perbaiki, tapi hubungan sesama manusia juga perlu kita perbaiki. Sehingga inilah dakwah tempatnya hadirin. Inilah dakwah, inilah usaha. Jadi usaha dakwah yang kita lakukan hari ini hadirin, kita keluar kemana-mana yang membawa harta kita, diri kita, waktu kita jalan Allah. Maksud dan tujuannya yang pertama, bagaimana memperbaiki iman kita. Yang kedua, bagaimana memperbaiki amal kita. मोमिन की तरबियत की जगह या तो मस्जिद है और बच्चे की तरबियत माँ की गोद है। मोमिन की तरबियत, मस्जिद का माहौल जब बनेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने मस्जिद नबी में 24 घंटे का माहौल था। दिन भर में लोग कभी कुरान का सीखना, कभी तालीम का होना और कभी गश्त के लोगों को लाना, बाहर से मेहमान आने वालों को सिखा रहे और सब बाहर से लोग आके साहबा घरों में ले जा रहे। एक सीखने सिखाने का अमूमी माहौल है और घरों में भी सीखने का अमूमी माहौल है। एक घरों में सीख मर्दों का मस्जिद में वक्त देना और मस्जिद को आबाद करना, और दूसरा हमारे घरों में कुरान कहता है इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन यौमिल आखिर, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि यौमिल आखिर व क़ामस्सलाह वला बातज़ ज़कात वलम यख़शा इल्लल्लाह उलाइका सयकूनु मिनल मुहतदीन। मस्जिदों को वही आबाद करेंगे ये अल्लाह पर आखिर पर ईमान रखते हैं। मस्जिदों को आबाद करना और घरों के अंदर में घर के 5 अमाल से तालीम, आप मामूली न समझो, जितने अंबिया औलिया सलहा ये माओं की गोदों में पले हैं,
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने कभी बगैर वुजू के दूध नहीं दिया, बावजू के दूध दिया। ऐसे अल्लाह वाले थे। लिहाजा घर में 5 अमाल से तालीम, कुरान का सीखना सिखाना, फजाइल की किताब, एक दो फजाइल मुंतखब और एक दो फजाइल अमाल किताब का पढ़ना, 6 नंबर का मुज़ाकरा, तश्कील और मशवरा। घर के अंदर में 5 अमाल से तालीम, तश्कील और मशवरा। 5 अमाल से घर की तालीम जब होगी तो घर में नमाज पढ़ी जाए, कुरान पढ़ा जाए, जिक्र किया जाए और सुन्नत के मुताबिक सारे अमाल किया जाए, इस घर में रहमत के फरिश्ते आ रहे होंगे। ये घर ऐसे चमकेगा आसमान वालों के लिए जैसे जमीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। हमारे घरों में तालीम का अहतमाम, हमारे मर्द और बच्चों को मदरसे में भेजना या मकतब कायम करना, कुरान के सीखने का उमूमी रिवाज पैदा करना और अपने कुरान के सीखने पर मेहनत करना। अरे अंग्रेजी पढ़ाने की तो आप सब कुछ कर रहे हो, वो पढ़ाने से मना नहीं कर रहे, लेकिन कुरान सीखने का उमूमी रिवाज होना चाहिए। एक एक घर बड़े हद फरमाते थे मदरसा बना हुआ हो। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दीन के सीखने का उमूमी रिवाज। हम लोग पिछले दिनों में लॉकडाउन से पहले गए थे साहिल आज, वहाँ देखा कि औरत मुसलमान तो मियाँ ईसाई, मियाँ मुसलमान तो औरत ईसाई, बच्चे सारे ईसाई। कलमा किसी को याद नहीं। एक मस्जिद के राह में 9 दिन ठहरे, पकड़ पकड़ के कलमा याद कराया, किसी को कलमा याद नहीं। मेरे दोस्तों, उम्मत बेकलमे नमाज के फिर रही है। हम सारे के सारे क्या करेंगे जब कयामत में अल्लाह पूछेगा, अरे इंडोनेशिया वालों, तुमने दुनिया में बड़े शोर बचाए थे लेकिन मेरी उम्मत बेकलमे नमाज के फिरती नहीं है। इसलिए ये जिंदगी अल्लाह के नाम पे लगा दे तो अल्लाह के नाम पे लगाएगा कौड़ियों के हिसाब से, अल्लाह खजाना मिलेगा करोड़ों के हिसाब से। Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, juga sampaikan setelah kita perbaiki iman kita, perbaiki amal kita lewat keluar jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hadirin kembali ke makami kita hubungkan diri kita dengan masjid lewat amal makami kita. Jadi hadirin bersampaikan di kampung kita itu hadirin, bagaimana setiap orang terhubung dengan suasana masjid. Ya, karena hari ini suasana agama itu ada di dalam masjid, suasana ketaatan itu ada di dalam masjid, sehingga bagaimana setiap laki-laki balik kita hubungkan mereka dengan masjid. Ya, karena tarbiyahnya orang Islam itu dalam masjid dan tarbiyahnya anak kecil itu ketika dia berada di pangkuan ibunya. Maka hadirin ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya sehingga bagaimana kita berusaha setiap laki-laki menghidupkan amal masjid. Ya, di masjid kita ada musyawarah, di masjid kita ada ta'lim, di masjid kita ada jaulah, di masjid kita ada silaturahmi, kemudian ada setiap bulan kita keluar jaga nisab kita 3 hari minimal. Hadirin, ini adalah amal untuk apa? Menjaga iman kita dan amal untuk bagaimana membawa setiap laki-laki balik ke dalam masjid, sehingga akan wujud satu suasana agama di sekitar masjid kita dan masjid kita hidup 24 jam. Hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau sampaikan, di tengah-tengah umat ini juga ada yang namanya wanita. Maka olehnya itu hadirin, bagaimana wanita juga kita hubungkan mereka dengan agama. Kita jadikan mereka wanita-wanita yang beragama. Anak-anak kita yang wanita, jadikan mereka anak-anak wanita yang beragama. Maka bagaimana hadirin caranya membawa agama ke dalam rumah kita, yaitu dengan menghidupkan taklim dengan 5 amal di rumah kita. Ya. Maka hadirin, ya, setiap hari ada halqa Quran di rumah kita. Ya, boleh sampaikan rumah yang di dalamnya dibacakan hadirin Al-Quran itu akan bercahaya. Ya, sehingga hadirin, ya, seperti kita memandang bintang-bintang di langit, begitulah orang-orang langit yang memandang rumah kita bercahaya, seperti orang bumi memandang bintang di langit. Ya, hadirin, kemudian
beliau sampaikan bagaimana hari-hari di rumah kita ada taklim kitabi, fadailul amal, kemudian muntakhab ahadits, hari-hari kita perdengarkan, sehingga setiap anggota rumah kita mereka akan yakin dengan janji-janji Allah. Apa janji Allah ketika orang taat kepada Allah, dan apa ancaman Allah ketika orang meninggalkan perintah Allah. Begitu juga hari-hari kita buat mudzakarah 6 sifat, hari-hari kita buat suasana tazkir, saling mengajak. Suami mengajak istrinya untuk kebaikan, istri mengajak suaminya untuk kebaikan, menyiapkan mereka untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan anaknya untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Tazkir yang setiap hari kita hidupkan di rumah kita. Nah, kemudian hadirin yang terakhir, setiap hari ada musyawarah. Jadi hadirin, amal-amal ta'lim ini hadirin, ini adalah amal masjid. Sehingga hadirin Allah Subhanahu wa taala, rumah kita seperti akan tersuasana dengan suasana masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang mafhumnya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Hadirin rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mafhumnya, hanya orang yang memamurkan masjid-masjid Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendirikan salat, mereka mengeluarkan zakat, dan mereka tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, inilah yang kita hidupkan sehingga suasana rumah kita seperti suasana masjid. Ketika orang-orang di rumah kita menghidupkan rumah dengan agama, dengan taklim, seperti mereka juga menghidupkan masjid hadirin. Sehingga sebagaimana rahmat Allah akan turun di masjid, begitu juga rahmat Allah akan turun di rumah kita. Maka kita inilah yang kita usahakan. Kemudian hadirin, di tengah-tengah umat ini ada yang namanya anak-anak. Anak-anak juga harus jadi anak-anak yang beragama. Tidak cukup hanya mereka paham ilmu Al-Quran ketika halqa Quran di rumah, waktunya tidak cukup. Maka bagaimana caranya? Hubungkan mereka dengan maktab-maktab, hubungkan mereka dengan taman pengajian Al-Quran yang ada di tempat kita. Kalau tidak ada taman pengajian Al-Quran, buka taman pengajian Al-Quran, sehingga waktu istirahat anak kita itu mereka gunakan di TPA, di taman pengajian Al-Quran. Hari ini beliau sampaikan, anak-anak karena tidak diarahkan ke taman pengajian Al-Quran, kemana hadirin? Keadaan umat hari ini, keadaan anak-anak daripada umat hari ini. Sehingga semua dipelajari. Mereka hanya sibuk dengan dunia saja. Mereka hadirin karena tersuasana dengan dunia, sehingga apa yang mereka lakukan hadirin hari ini, pegang HP itu semua tahu hadirin. Anak-anak kita masih kecil, mereka sudah pandai pegang HP. Tapi hadirin, mereka tidak tahu baca Quran, mereka tidak tahu hadirin pelajaran-pelajaran agama, karena hadirin mereka tidak kita ajak, kita tidak arahkan ke taman pengajian yang ada. Kita tidak buat taman pengajian di muhalla kita, kita tidak buat taman pengajian Al-Quran di kampung kita, sehingga begitulah keadaan anak-anak kita hari ini. Saya mengatakan, silakan anak-anak Anda dimasukkan kemana saja, mau jadi apapun mereka, tapi jangan pernah mereka bodoh dengan Al-Quran, karena Al-Quran akan mempengaruhi akhlak mereka. Hadirin, jauhnya umat dari Al-Quran hari ini, sehingga beliau sampaikan, ada satu negeri hadirin, saya melihat bahwa di rumah itu Masya Allah, istri bukan Islam, suami Islam, suami istri Islam, anak-anaknya tidak Islam, anak-anaknya Islam tapi suami istrinya tidak Islam. Inilah hadirin keadaan umat hari ini. Mereka nikah tanpa hadirin satu agama, mereka nikah dengan berbeda agama. Ini keadaan umat hari ini. Dan hadirin yang lebih parahnya lagi, hari ini hadirin saya dapat belum lama ini di satu masjid, mereka datang sholat berjamaah, tapi ketika ditanya kalimat hadirin, kalimat la ilaha illallah, mereka tidak tahu hadirin.
Bagaimana salat mereka mau diterima oleh Allah ketika kalimat la ilaha illallah saja mereka tidak bisa mengucapkannya? Maka inilah hadirin tanggung jawab kita, menghidupkan amal masjid di masjid kita dan menghidupkan amal masjid di rumah-rumah kita. حضور کے زمانے میں عام تھا، سیکھنا سکھانا دین کا عام تھا. جو مسلمان ہوتا تھا پہلے اسے درود کا دین سکھایا جاتا تھا. آج مدرسوں کے بغیر اور بڑے عالی شان مکان کے بغیر کوئی دین سیکھ نہیں سکتا. تبلیغ ایک عام چیز ہے. نوجوان بچے گھنٹہ نکال کے مسجد میں قرآن یاد کریں، بوڑھے آدمی بڑی عمر کے بچے، استاد امام صاحب گھنٹہ 2 گھنٹے روزانہ مسجد کو وقت دیں اور روزانہ انہیں قرآن سکھائیں. مسجد میں روزانہ وقت دیں تاکہ قرآن پڑھا جائے. اگر مسجد میں قرآن سیکھا جائے گا اور مسجد میں قرآن کے سیکھنے کا ماحول بنے گا تو یا رحمت کے فرشتے اتر رہے ہوں گے اور اللہ کی طرف سے عذاب بلائیں ہٹتی چلی جائے گی. گھروں میں بڑے آدمی مسجدوں میں وقت دیں اور مسجدوں میں قرآن سیکھیں. علماء عمومی طرف 2 گھنٹے گھنٹہ 2 گھنٹے دے جو وہ بڑے آدمیوں کو قرآن سکھائیں، نوجوانوں کو قرآن سکھائیں. قرآن کا سیکھنا عام ہونا چاہیے. آج جہالت کی وجہ سے چند گنے چونے رہ گئے. میرے دوستوں بزرگوں، حضرت علی کا قول ہے اگر دین کا تقاضا پورا نہیں کرو گے تو اللہ تم پر یہود و نصارہ کو مسلط کر دے گا. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka kita hidupkan suasana belajar mengajar di kampung kita. Boleh sampaikan di zaman para sahabat, ya, suasana belajar mengajar itu tersuasana di kampung-kampung mereka, ya, sehingga mereka setiap orang menjadi orang yang belajar agama. Mereka setiap orang menjadi orang yang mengajarkan agama. Jadi kalau bukan mengajar, belajar. Kalau bukan belajar, mengajar. Itu saja ya kegiatan para sahabat di kampung-kampung mereka. Maka hadirin ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, kita hidupkan juga masjid kita. Ya, kita hidupkan masjid kita dengan suasana belajar mengajar. Ya, kita ajak setiap orang Islam, ayo mari kita ke masjid. Kemudian di sana kita buat suasana ta'lim wa ta'allum. Kemudian orang-orang yang pernah di pesantren, para alim ulama, bagaimana juga hadirin datang untuk memberikan waktunya. Memberikan waktunya 1 jam, memberikan waktunya 2 jam di luar waktu-waktu sibuknya. Untuk apa? Mengajarkan umat ini Al-Quran, sehingga umat ini tidak buta huruf dengan Al-Quran. Mereka paham ilmu Al-Quran. Hadirin, ketika masjid-masjid kita hidup dengan amal, maka apa yang terjadi hadirin? Ya, akan turun rahmat di kampung kita, akan turun keberkahan di kampung kita. Allah tidak akan turunkan azab di kampung kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, ada 3 amal yang kalau di kampung itu ada, maka kampung itu akan jauh daripada azab. Ya, salah satunya adalah orang Islam suka datang ke masjid untuk memakmurkan masjid mereka. Maka hadirin, kita anggap memakmurkan masjid itu hanya dengan sholat berjamaah. Tidak. Masjid itu juga harus digunakan untuk ta'lim wa ta'allum, belajar mengajar. Maka Maulana Yusuf rahimahullah sampaikan dalam malfuzat beliau, kalau umat ini tinggalkan ta'lim wa ta'allum, belajar mengajar, maka satu saat umat ini nanti akan dikuasai Yahudi dan Nasrani. مسلمان کا معاشرہ رہن سہن بتائے کہ مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، کسی کا مال نہیں چرائے گا، کسی کی چیز پر نظر نہیں ڈالے گا. یہ بہن بیٹی سب کی برابر ہے، عزت کا ساتھی ہوگا سب کا. حضور پاک زندگی دے کر گئے. اگر مسلمان پاک زندگی دنیا میں لے کے چلتا ہے تو ساری دنیا انتظار میں ہے کہ وہ پاک زندگی بتا دو جو نبی لے کر آیا. ہم سارے ایمان کی طرف آ جائیں گے.
सारे ईमान ले आवेंगे अगर तुम सारे हजूर की जिंदगी हमें दिखा दो। एक बार मैं जा रहा था, एक आदमी मेरे पास गाड़ी में बैठा, मेरे पे बैठ कर मैंने कहने लगा, मुल्ला जी तुम मुसलमान? मैंने कहा जी, ये देखो दाढ़ी। कहले मुझे मुसलमान नज़र नहीं आ रहे। फिर मैंने वो पूछता रहा, फिर उसने कहा बताओ, आज जैसे हुजूर के ज़माने में तिजारत थी, तुम तिजारत दिखा सकते हो? तुम्हारा कोई मुसलमान बगैर नमाज के हो, कोई ऐसा दिखा सकते हो? झूठ ना बोले, किसी का माल ना खाए, किसी से दिखा सकते हो? हजूर वाली तिजारत कारोबार दिखा सकते हो? कहले मुल्ला जी तुम डूब मरो, अगर तुम इस्लाम पर आ जाते हम काफिर न रहते। तुमने इस्लाम को डुबोया है, इसलिए मेरे दोस्तों सारी दुनिया इंतजार में। अरे मुसलमान अगर मुसलमान बन जाए तो सारे इंसानों की जिंदगी का सुधार हो जाए। Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh sampaikan ya, Islam itu dikenal dengan muasyarahnya. Ya. Jadi hadirin, orang itu tidak akan mengenal kita kalau hanya sekedar pengakuan saja. Tapi orang luar itu hadirin akan mengenal kita dengan muasyarah kita. Ya, akan dikenal dengan pakaiannya, akan dikenal dengan tutur katanya. Ya, dikenal dengan akhlaknya yang begitu bagus, muamalatnya, yang mana dia tidak pernah menyakiti orang lain, dia tidak pernah menzalimi orang lain, dia tidak pernah menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, selalu berlaku adil kepada semua orang. Hadirin, Islam itu dikenal dengan apa? Muasyarahnya. Ketika ini hadirin wujud dalam kehidupan orang Islam, maka orang akan mampu menilai, memilih, ini orang Islam, ini bukan orang Islam. Karena orang Islam kelihatan dengan muamalatnya yang benar, muasyaratnya yang benar, akhlaknya yang benar. Bila sampaikan, ya, satu ketika saya dalam satu perjalanan, ya, di dalam satu perjalanan maka ada penumpang lain yang naik. Maka boleh sampaikan, ya, ternyata penumpang itu adalah orang yang bukan Islam, non Islam. Maka dia bertanya kepada saya, ya, Mulaji, apakah ya Mulaji ini, ya, Mulaji itu panggilan Maulana, ya, Mulaji, apakah ya Mulaji ini adalah orang Islam? Maka dia katakan, saya orang Islam. Kamu tidak lihat ini saya punya janggut? Saya punya janggut, di kepala saya ada topi, ya. Kamu tidak lihat? Maka dia katakan, Mulaji, kamu ini bukan Islam. Ya. Maka dia kaget, kok dia berani mengatakan saya bukan Islam? Maka dia katakan, orang non Muslim itu katakan, Mulaji, coba perlihatkan kepada saya. Ya, coba perlihatkan kepada saya, mana orang Islam yang perdagangannya sesuai dengan syariat Islam. Coba perlihatkan kepada saya. Ya. Kemudian mana hari ini, ya, di mana, apakah hari ini, ya, semua orang Islam sudah sholat atau belum? Ya, coba beritahu kepada saya. Mampukah engkau menjawab kepada saya, apakah umat Islam hari ini sudah sholat atau belum? Ya, apakah orang Islam hari ini sudah semuanya meninggalkan perkara yang haram? Ya, maka dia terdiam. Ya, apa yang mau dijawab? Maka orang itu mengatakan, non-Islam itu mengatakan, inilah yang menyebabkan saya sampai sekarang ini masih kafir. Saya belum mau masuk Islam karena hari ini orang Islam belum datang kepada Islam yang sempurna. Andaikan orang Islam datang kepada keislaman yang sempurna, maka semua orang kafir akan masuk Islam, termasuk saya. Ya, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, masalahnya di sini hari ini hadirin. Hari ini kita masih baru mengaku Islam, tapi muamalat kita belum Islam, muasyarah kita belum Islam, akhlak kita belum Islam. Inilah yang menyebabkan tertutupnya pintu hidayah bagi orang non Muslim untuk masuk kepada Islam. Maka tadi sebelum di bayan yang sebelumnya itu saya sampaikan, wahai orang Indonesia seluruhnya,
Ya, tanggung jawab kita adalah sangat besar. Ya, negara kita ini sangat besar. Kalau Indonesia ini bangkit, maka bangkit seluruh dunia ini, hadirin. Bagaimana kita perkenalkan kepada setiap orang muamalat Islam, muasyarat Islam, akhlak Islam, bahwa inilah Islam. अब इस काम से वो इस्लाम जिंदा हो जाए जो अल्लाह के नबी देकर गए, जो जिंदगी सहाबा की देखकर लोग मुल्क इस्लाम में आए। अगर हुजूर वाली जिंदगी जिंदा होती है तो सारी दुनिया चैन से सोएगी और मुसलमान रातों को अल्लाह के सामने रोवेगा। मुसलमान को बनाया था कि सारे इंसानों को जन्नत में ले जाने के लिए, हुजूर की पाक जिंदगी दुनिया में सिखाने के लिए। जमाना बड़े गौर से सुन रहा था। हम सो गए दास्ता कहते कहते हमने रास्ता भुला दिया है। मेरे दोस्तों, रोना इस बात का है हम रास्ता भूल गए हैं। हम दोबारा लौट कर वहाँ आ जाए जहाँ पर हमारे नबी हमें रास्ते में लगा कर गए थे। Maka hadirin yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, bagaimana kita berusaha untuk mendatangkan setiap amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam kehidupan kita. Ya, ke dalam kehidupan kita. Ya, karena itulah ya usaha yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadirin mengenalkan setiap amal Rasulullah kepada apa? Kepada kehidupan para sahabat. Itulah yang menyebabkan mereka mulia. Sehingga hari ini kalau kita menginginkan kemuliaan itu kembali kepada diri umat ini, maka kita bawa ajaran Rasulullah ke dalam kehidupan kita, kepada muamalat kita, muasyarat, akhlak kita, sehingga umat ini kembali akan jaya sebagaimana di zaman Rasulullah. Hari ini beliau sampaikan, karena suasana dunia dan kemudian kita meninggalkan usaha Rasulullah, sehingga hari ini sedikit demi sedikit sehingga kita lupa dengan apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu usaha untuk mengajak umat untuk apa? Amalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. हम सड़िया Bersedia semua insyaallah. ये पाक जिंदगी लेकर सहाबा दुनिया में गए। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, स्पेन, मगरबी इलाकों में, पूरी दुनिया में गए। जब कोई कलमा नहीं जानता था, मुल्क सारे इस्लाम की तरफ आ गए। वो उनकी पाक जिंदगी देख करके बड़े बड़े शहनशाह ने घुटने टेक दिए, तीसरा और कैसर जहरों ने। मेरे दोस्तों, आज वही ताकत इस्लाम में है, वही ताकत ईमान और अमाल में है, लेकिन हमने गुजारा खो दिया है। फिर से दोबारा मोड़ पीछे, जहाँ तेरे नबी खड़ा करके गए थे, फिर दोबारा रुख को सही कर ले। ये दुनिया कोई चीज नहीं है। हमें दुनिया के लिए पैदा नहीं किया, हमें तो आखिरत के लिए, इंसानों को जहन्नुम से बचाने के लिए पैदा किया। एक ईमान वाला 750 करोड़ इंसान दुनिया में है, सबका जिम्मेदार है कि सारे बंदों को दोज़ख से निकाल, जन्नत के रास्ते पर ला। इसके सीने में सारी इंसानियत का गम जो तेरे नबी के सीने में था, वो सारी इंसानियत गम इसके सीने के अंदर में है। ऐ अल्लाह, पूरी इंसानियत को हिदायत दे दे। न इसे माल चाहिए, न मुल्क चाहिए, न वोट और नोट चाहिए, इसे तो इंसानों की हिदायत चाहिए। ये बंदे कुर्बानी दे दे। अरे तेरे लिए आखिरत बनाई अल्लाह ने। दुनिया कोई चीज नहीं है, दुनिया कोई चीज नहीं है। दुनिया को ठोकर मारे। अल्लाह ने भी कहा कि मेरे नबी एक बार इशारा कर दे कि अल्लाह मुझे नहीं चाहिए, आपने कुछ नहीं लिया। यहाँ तक के सरदार अंबिया, दो जहां के सरदार, जिनकी बरकत से दो जहां बनाए और घर में फाके पड़ रहे हैं, हज़रत आयशा फरमाती है, सुम्मा हिलाल सुम्मा हिलाल सुम्मा हिलाल। 3 चांद अपनी आंखों से देखे। नबी के 11 घरों में चूल्हों में आग नहीं जली। पूछा, खाला जान, गुजारा किस पर होता था? जब खजूर पानी जब वो मिलता था, वरना पानी पे गुजारा था। आपका गुजारा पानी पर था। और अल्लाह कहता था कि आप मेरे
मेरे महबूब जरा इशारा कर दे, मैं जन्नत से दस्तरखान उतार दूंगा, मक्के के पहाड़ सोने के बना दूंगा और तेरे साथ चलते रहेंगे। कि अल्लाह मुझे नहीं चाहिए, मिल जाए तो मांग लूँ, मिल जाए तो इस्तेमाल कर लूँ, न मिले तो उससे मांग लूँ, अल्लाह मुझे नहीं चाहिए। तेरे नबी ने किसी दुनिया की चीज़ को कबूल नहीं किया, दुनिया की चीज़ को कबूल नहीं किया। आप अपने फातिमा घर गए, देखा तो अब्बा जान का बेटी मेरे साथ में महमूद अब्दुल्ला मसूद है। फरमाया अब्बा जी मेरे पास कपड़ा कोई नहीं है, पर्दा ढकने के लिए, ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। आपने चादर भेजी, चादर में लिपटी, उसके बाद अंदर गए तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था बुखार की वजह से, तो दोनों हाथ करके बेटी को गले लगाया और जो ताइफ के पत्थरों से नहीं रोया, आज बेटी को गले लगा के रो रहा है। वो नबी कितना रोया, लेकिन उम्मत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ए अल्लाह, नबी का गम का कोई जर्रा हमें अता फरमा दे। Amin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya kita mengikuti bagaimana semangat para sahabat di dalam memperjuangkan agama ini. Mereka hadirin telah ditarbiyah oleh Rasulullah. Ya, telah diajarkan kepada mereka hadirin bagaimana ya besarnya tanggung jawab untuk mengajak manusia ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat ya mereka telah menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wujud semangat dalam diri mereka untuk menyebar ke seluruh dunia. Ya, bersampaikan sahabat sampai ke Eropa, ya, sampai ke Spanyol, ya, bahkan hadirin sampai ke benua, ya, di benua Asia, ya, bahkan ada yang di benua Afrika, ya, hadirin di benua Eropa. Mereka telah datang ke sana hadirin untuk membawa agama yang mulia ini. Sehingga boleh sampaikan hari ini atas pengorbanan mereka, dakwah mereka, kita bisa temukan umat Islam di mana-mana hadirin. Hadirin, tanggung jawab umat ini hadirin sangat besar. Setiap satu orang Islam akan bertanggung jawab kepada 7 miliar kurang lebih manusia yang ada di dunia ini. Kalau dari 7 miliar itu masih ada satu orang lagi yang belum taat kepada Allah, maka kita akan ditanya, satu orang akan ditanya, kenapa masih ada dari 7 miliar itu yang belum taat kepada Allah? Maka hadirin, apa nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sebelum hadirin jangankan berangkat memberikan nama saja tidak. Ya. Maka hadirin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, boleh sampaikan wujudkan semangat dalam diri kita. Jangan takut dengan kefakiran. Jangan takut dengan kemiskinan hadirin ketika kita mengorbankan harta diri kita untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Boleh sampaikan sesungguhnya kehidupan dunia bukanlah kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang sesungguhnya bagi kita. Maka ini hadirin semua akan kita tinggalkan. Apapun yang kita miliki di dunia ini semuanya akan kita tinggalkan. Dan kemudian kita hanya sendiri nanti akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa kita ini menahan-nahan harta kita, waktu kita, diri kita untuk tidak berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah beliau hadirin, apakah beliau melakukan dakwah ini dengan kesenangan? Tidak. Beliau di dalam dakwah beliau yang mulia penuh dengan pengorbanan. Ya. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah berkata, saya melihat hilal yang pertama, saya melihat hilal yang kedua, saya melihat hilal yang ketiga, yaitu anak bulan. Ya, anak bulan hadirin. Maksudnya apa? Ya, 2 bulan berturut-turut. 3 hilal itu adalah 2 bulan berturut-turut. Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melihat makanan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dapur yang mulia hadirin, Rasulullah SAW tidak pernah mengepul asap karena tidak ada sesuatu yang dimasak hadirin. Itulah hari-hari Nabi. Itulah hadirin. Ya, itulah ya bagaimana mujahadah, bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW untuk umat ini. Ya. Bahkan hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kesusahan itu dirasakan oleh Rasulullah.
Tapi kesusahan itu juga dirasakan oleh keluarga Rasulullah. Ya. Hadirin, Fatimah radhiyallahu anha satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang silaturahmi bertamu. Tapi hadirin, Rasulullah lama menunggu di luar, kok pintu ini tidak terbuka. Tapi ketika terbuka, yang menyebabkan hadirin lambatnya terbuka pintu itu disebabkan tidak ada kain untuk menutup daripada badan Fatimah hadirin. Bagaimana kemiskinan hadirin? Kain untuk menutup badan pun tidak ada. Ya. Bukan hanya itu hadirin, kelaparan yang luar biasa pun hadirin itu dirasakan oleh Fatimah sehingga berdiri pun susah karena kelaparan hadirin. Maka hadirin Allah, Rasulullah memeluk ya Fatimah radhiyallahu anha dan kemudian menangis ya. Dan mengatakan, wahai anakku, ketika umat ini melempar aku tidak menangis. Tapi ketika saya melihat keadaanmu seperti ini, justru saya menjadi menangis. Bagaimana sedihnya satu orang ayah melihat hadirin anaknya yang tercinta dalam keadaan seperti itu. Maka hadirin, itulah keadaan Rasulullah. Itulah hadirin keadaan keluarga Rasulullah yang hadir di Allah di dalam dakwah ini. Ya, mereka telah telah menghadapi mujahadah, pengorbanan dalam setiap kehidupan mereka. Maka boleh sampaikan, hari ini usaha itu umat telah lupakan. Hari ini usaha itu umat telah tinggalkan. Maka tidak heran hadirin, hari ini umat menuju kepada kemunduran karena umat telah lupakan usaha yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menggunakan harta, waktu, diri untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. आप गुजरे, हसन हुसैन रो रहे, आप घर गए, पूछा बेटी मेरे बच्चों को रो रहे, कहले अब्बा जान 3 दिन से खाने को कुछ मिला नहीं, मेरी छाती और दूध खुश्क हो गया, भूख के मारे बिलबिला रहे। आपने गोदी में उठाया, जीभ चुसा दी, बच्चे सो गए, का सब्र कर ले, आखिरत में बहुत कुछ रखा है, अल्लाह ने आखिरत में बहुत कुछ रखा है। आपके घर में 60 दिन तक फाके पड़े। एक बार आप नमाज पढ़ रहे तो हज़रत अबू हुरैरा आए कि या रसूलल्लाह आप नमाज बैठ के पढ़ रहे, फरमाया भूख अबू हुरैरा भूख, तो रोने लगे। फरमाया अबू हुरैरा रोना, जो दुनिया भूखा रहेगा वो आखिरत में हिसाब से महफूज रहेगा। दुनिया के अंदर आखिरत में हजूर के घर में फाके पे फाके है। आपके चचा हमजा के नाक कान काटे गए, कलेजा चबाया गया। जब आपने जाके देखा तो कपड़ा उठा के देखा तो नाक नहीं है, कान नहीं है, जबान नहीं है, आंखें नहीं है, कलेजा नहीं है। चीख निकल गई कि मुझे ताकत दी तो 70 को मुसला करूँगा। आयत नाज़िल हुई, बदला लेना तो एक का माफ़ कर दो तो बेहतर है। फरमाया मेरे चचा की लाश जंगल के में पड़ी रहे और जंगल के जानवर आके खा जाए, क़यामत में मेरे चचे का गोश्त जानवरों के पेटों से निकल रहा हो तो मैं कहती अल्लाह ये सारा तेरे दीन के हुआ है, तेरे दीन के लिए हुआ है। वह जवानों की कुर्बानी, ओ भाई इसको बंद कर दो जरा, सारी कुर्बानी तेरे दीन के लिए हुई है। जवानों ने जवानी लगाई है, बूढ़ों ने बुढ़ापा लगाया है। साहबा के पेटों में पत्थर बांधे गए, फाके गुजारे गए और कुर्बानी दी गई का इसकी कोई परवाह नहीं है। आपके बेटियों को तलाक दे दी गई, आपने सब्र किया, कहा बेटो ऐ मेरी उम्मत, मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बर्दाश्त की है कि मेरी उम्मत जहन्नम से बच जाए, तो मेरा तरीका ले लो ताकि तुम दोज़ख से बच जाओ। साहबा पूछे या रसूलल्लाह, मैदान महशर में आपको तलाश करें तो कहाँ मिलोगे? फरमाया कब 4 जगह पर मिलूँगा, कभी पुलसरात पर, बार से बारीक तलवार से तेज 1500 बरस का रास्ता, मैं वहाँ खड़ा होऊंगा। रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम
रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम। हे अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से पार उतार दे। या फरमाया मीज़ान पर मिलूँगा, या फरमाया हौज़े कौसर पर मिलूँगा, जहाँ मेरी उम्मत को वारी होगी नूर वाले हाथों से जाम पिला रहा हूँगा। या फरमाया बारगाह इलाही में मिलूँगा, जहाँ मेरी उम्मत मेरा उम्मती का हिसाब होगा, मैं खड़ा होऊंगा, मैं कहूँगा अल्लाह ये मेरा है, ए अल्लाह ये मेरा उम्मती है। मेरे दोस्तों, क़यामत के मैदान में अल्लाह के नबी अल्लाह से कहेंगे अल्लाह आज मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर दो। आप कहें क्यों? कि ए अल्लाह आज मेरी उम्मत मैदान महशर में रुसवा न हो जाए। अल्लाह कहेगा ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, मैं किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहता। वहाँ सारी कुर्बानी इसलिए दी जा रही है मेरे दोस्तों, ये हुजूर का उजड़ा हुआ बाग है। हुजूर के बाग को जो पानी देगा मैदान महशर में अल्लाह के नबी उसका बदला दिलवा देंगे। Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengorbanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini. Ya, sehingga di penyampaian yang pertama tadi, yang awal tadi, sebelum ini beliau yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin ditawarkan, ya, datang Jibril untuk menawarkan, ya, bagaimana supaya diturunkan, ya, makanan langsung dari langit. Ya. Kalau Nabi meminta langsung diturunkan makanan dari langit. Kemudian kalau juga Nabi meminta untuk supaya gunung dijadikan emas, maka akan dijadikan emas. Biar Rasulullah SAW dalam dakwanya tidak yang merasakan kesusahan. Tapi hadirin beliau menolak semuanya itu. Beliau lebih senang dengan kesusahan dalam dakwanya dibanding dakwah dalam kesenangan. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, itulah bagaimana hadirin kesusahan Nabi dan bersama dengan keluarganya. Bahkan satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ya, ke rumah Fatimah radhiyallahu anha, ya, maka Fatimah radhiyallahu anha dalam keadaan yang begitu menyedihkan hadirin, ya, keadaan lesu, lemah. Ya, setelah ditanya ternyata sudah beberapa hari Fatimah tidak makan. Bahkan hadirin, ya, ketika itu beliau Fatimah radhiyallahu anha lagi menyusui, tapi hadirin yang menyedihkan tidak mengeluarkan susu dari tubuhnya hadirin, karena ya sudah beberapa hari tidak makan hadirin. Ya, itulah hadirin bagaimana pengorbanan Rasulullah bersama dengan keluarganya. Untuk siapa hadirin? Untuk kita semua. Untuk supaya bagaimana umatnya ini selamat. Ya. Untuk supaya umatnya ini, ya, semuanya menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Di dunia mendapatkan kemuliaan, di akhirat nanti dibebaskan dari azabnya Allah dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika hadirin Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, datang, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ketika Abu Hurairah masuk ke rumah Rasulullah yang mulia, maka hadirin Abu Hurairah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat dalam keadaan duduk. Maka Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabiullah, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau sholat dalam keadaan duduk?" Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya kelaparanlah yang menyebabkan saya harus sholat duduk. Karena kelaparan tidak menyebabkan aku tidak mampu sholat untuk berdiri." Ya, maka hadirin, Abu Hurairah menangis melihat keadaan Rasulullah yang menyedihkan hadirin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, jangan engkau menangis. Jangan engkau menangis, karena hari kiamat nanti
Barang siapa yang di dunia ini pernah merasakan kelaparan karena agamanya Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat nanti tidak akan ada hisab baginya. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, itulah kesusahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadirin, beliau bukan hanya memikirkan kita ketika di dunia, tapi hadirin, beliau juga akan terus menemani kita ketika di akhirat nanti. Beliau mengulangi daripada bayannya pertama tadi yang mengatakan bahwa ya pada hari kiamat nanti ya Rasulullah itu akan menemani kita di empat tempat hadirin. Sebagaimana pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, engkau nanti akan kami temui di mana saja pada hari kiamat itu. Maka Nabi sampaikan yang mafhumnya bahwa kalian akan menjumpai saya di 4 tempat. Ya. Kalian akan menjumpai saya ya di mahsyar. Kalian akan menjumpai saya di titian sirat. Kalian akan menjumpai saya nanti ketika nanti akan ada timbangan, akan ditimbang kebaikan atau keburukan, dan kalian nanti akan menjumpai saya di telaga Kautsar. Maka hadirin, bagaimana ya keadaan Nabi di mahsyar? Doa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah umatku, ya Rabbi ummati ummati, ya dengan suara yang begitu indah tadi beliau telah perdengarkan. Ya kemudian begitu juga di titian sirat nanti. Ya hadirin, titian sirat itu apa? Sering kita dengar bahwa titian sirat itu adalah rambut yang dibelah 7 hadirin. Satu rambut saja tidak kelihatan bagi kita. Bagaimana nanti kalau rambutnya sudah dibelah 7 hadirin? Kita tidak akan bisa memastikan mana jembatan yang harus kita pijak hadirin. Pada waktu itu nanti Muhammad Rasulullah SAW akan doa kepada Allah, Rabbi ummati, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Rabbi sallim wa sallim, Rabbi sallim wa sallim, keselamat. Ya Rabbi, ya Tuhanku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Bagaimana perjalanan itu hadirin? 1000 tahun mendaki, 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, kemudian 500 tahun turun hadirin. Perjalanan 1500 tahun, 1 tahun akhirat, 1000 tahun di dunia ini hadirin. Maka itulah kehidupan. Kemudian hadirin, di depan Ahkamul Hakimin nanti, di depan Allah Rasulullah SAW kembali berdoa, ya Allah mudahkan hisab bagi umatku, ya Allah mudahkan hisab bagi umatku. Itulah nanti doa Rasulullah SAW kepada Allah untuk umat ini. Rasulullah SAW tidak akan tenang hari kiamat nanti sehingga umat ini semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hadirin usaha yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita. Ini adalah usaha untuk apa? Untuk menyirami taman-taman yang pernah disiapkan oleh Rasulullah. Hadirin, umat hari ini yang duduk dalam istimewa ini, yang duduk hadirin dalam pertemuan ini adalah taman-taman yang pernah disiapkan oleh Rasulullah dulu hadirin. Maka hadirin, taman itu hari ini yang harus kita sirami, sehingga taman itu hadirin akan kembali hijau sebagaimana taman yang ditinggalkan Rasulullah SAW. Maka inilah usaha yang Allah berikan kepada kita. हजूर के उजड़े बाग को पानी देने को तैयार हो? Hadirin mulia, beliau tanya, apakah kita siap menyirami taman-taman yang telah disiapkan oleh Rasulullah? ये उम्मत हुजूर का बाग है. Hadirin, ini yang duduk ini adalah taman-taman daripada Rasulullah. आज अगर पानी दे देगा, kalau hari ini kita menyiraminya, हौज़े कौसर पर खड़े हो कि अल्लाह उसका बदला चुका देंगे. maka nanti hari kiamat akan digantikan oleh Allah. Kita nanti akan diminumkan oleh Rasulullah air dari telaga Kautsar. ये अल्लाह का निजाम है कि एक दाना जमीन में डालते तो सैकड़ों दाने अल्लाह कर देता है. एक आम की गुठली लगाई तो आम का दरख्त उठा, सैकड़ों आम सालाना आ गए. एक दरख्त लगाया, सैकड़ों चीजें आ गई. अल्लाह के नाम पर ये जानो माल को खर्च करेगा तो अल्लाह ताला लाखों इंसानों को हिदायत देंगे. मैदान महशर में लोग कुछ जन्नत में जा रहे होंगे,
वसीकल्लज़ीना तक़ू रब्बहुल जन्नत ज़ुमरा। कुछ लोग गौर के गौर जन्नत रवाना होंगे। पूछा जाएगा नबी या वली या शहीद, फरिश्ते कहेंगे हिसाब लो। वो कहेंगे हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। वो कहेंगे अल्लाह भी हमें भी रोक रहा। अल्लाह कहता मैं भी नहीं रोक सकता। वो कहेंगे हमें दिया क्या था, जान थी अल्लाह पर लगा दी, माल था अल्लाह पर लगा दिया, जिंदगी भी अल्लाह पर लगा दी, हमसे क्या चाहते हो? अल्लाह कहेगा सच कहते हैं, अरे इनका हिसाब नहीं, इनके सामने मैदान महशर वालों का हिसाब ले तो मुझे शर्म आती है। जाने दो बेहिसाबों किताब, इनके सामने मैदान महशर वालों का हिसाब लेते हो मुझे शर्म आ रही है। Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, setiap usaha yang kita lakukan dalam dakwah ini, dalam usaha agama ini, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin akan dilipat gandakan pahalanya. Seperti mana satu orang yang menanam benih, ya, satu biji benih ditanam hadirin, dari benih ini tadi akan mengeluarkan pohon, ranting, dahan yang banyak. Dari benih itu nanti akan mengeluarkan benih-benih yang lebih banyak lagi, ya, seperti mana contohnya misalnya ketika kita menanam padi hadirin, satu biji padi nanti akan menghasilkan beribu-ribu biji padi dalam sepohon daripada pohon padi hadirin. Maka itulah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, dai ini Masya Allah luar biasa pahalanya, ya, luar biasa pahalanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti orang-orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala persilakan bagi mereka untuk membawa orang masuk surga sebanyak-banyaknya. Maka hadirin, yang maksud di situ adalah dai-dainya Allah. Dai-dainya Allah hari kiamat nanti orang akan heran. Malaikat pun akan heran, ya, siapa ini ya Allah? Mereka bukan nabi, bukan rasul, bukan waliullah, bukan syuhada, kok membawa orang begitu banyak, berbondong-bondong orang dibawa, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Ya, mereka akan ada jawaban, mereka lah yang telah menghinakan dirinya, menyusahkan dirinya, mengorbankan harta, waktu dan dirinya di jalan Allah, mengajak setiap orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang Allah langsung yang mempersilakan kepada mereka, silakan masuk surga dan bawa orang sebanyak-banyaknya untuk masuk surga. जो आदमी इस काम को मजबूती से पकड़ लेगा, दांतों से पकड़ ले, अगर फर्द पकड़ ले तो फर्द की कामयाबी, खानदान और घराना पकड़ ले तो घराने को खुदा परवान चढ़ा दे, और अगर एक इलाका या बस्ती या मुल्क पकड़ ले तो खुदा उसे तरक्की दे दे। ये काम ऊंचा लाने वाला है। अगर चाहते हो दुनिया में तरक्की करना, कि इंडोनेशिया पूरी दुनिया की तरक्की पे आ गया, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ो, अल्लाह ताला परवान चढ़ा देगा। अल्लाह के हाथ में सारा निजाम है, वो करीम है, उसको कहता है इंतंसरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। आज फैसला करो, सारी जिंदगी अल्लाह के नाम पे कुर्बान करना है। Maka hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kerja dakwah ini kita pegang dengan sekuat tenaga kita. Bahkan hadirin, ya, kerja dakwah ini kita gigit dengan gigi geraham kita. Nah, gigit dengan sekuat-kuatnya. Kenapa hadirin? Ketika satu orang dai telah hadirin memegang kerja ini dengan sekuat-kuatnya, ya, telah menggigit kerja ini dengan gigi gerahamnya hadirin, maka dimanapun dia berada, dia akan menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Kalau dia hadirin di rumahnya, akan menjadi sebab hidayah bagi orang di rumahnya. Kalau dia di kampungnya, maka dia akan menjadi sebab hidayah bagi orang di kampungnya. Dimanapun dia pergi, di sana akan mendapatkan hidayah. Maka bila sampaikan, kalau setiap orang Indonesia
Ku pegang dengan sekuat-kuatnya kerja ini, menggigit dengan gigi gerhamnya kerja ini, maka Indonesia ini akan cukup bagi umat seluruh dunia. Karena Indonesia adalah negara yang paling banyak Islamnya di dunia ini. Maka oleh itu pertemuan ini hadirin, dari pertemuan ini hadirin, kita buat keputusan, kita pegang kuat kerja ini, dan kita niat untuk ke seluruh alam. क़यामत में मैं गवाही दे दूंगा, ये फकीर की झोली इसमें डाल दो। ए अल्लाह, मैंने तेरे दीन के उजड़े हुए बाग को पानी देने के लिए भीख मांगी थी और इन सखियों ने दी थी। आज इस बाग को पानी देने के लिए, उम्मत को हरा भरा अमाल के अतबार देने के लिए, उम्मत सारे आलम में चले, काम में जान पैदा हो, जानो माल अल्लाह के नाम पे चले। हजूर का पाकीदा माशरा जैसे रोज अव्वल में चला, हजूर के ज़माने में चला, वैसे चले। इसके लिए फैसला करके बोलो, अल्लाह ताला तुम्हारी इस नियत इरादे को, अल्लाह का वादा इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। Maka hadirin dalam Allah Subhanahu wa taala, diberitahu saya datang ke sini, ke tempat tuan-tuan, ke negara tuan-tuan adalah seperti seorang peminta-minta. Saya seperti orang miskin yang meminta kepada tuan-tuan, memperlihatkan kerendahan diri saya di hadapan tuan-tuan. Saya bukan meminta apa-apa dari tuan-tuan, hanya meminta supaya bagaimana tuan-tuan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh sampaikan, hari kiamat nanti saya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya telah datang ke Indonesia ya dalam bentuk satu orang hamba yang merendahkan diri, meminta kepada orang Indonesia untuk keluar dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengiyakan ya Allah. Maka saya menjadi saksi bagi mereka kalau mereka sudah keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh sampaikan, in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita bantu agama Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti Allah akan bantu kita. Maka semua siap insyaallah. खड़े हो जाओ, मैं 4 दुआएं करूंगा, 4। Maka hadirin sekarang berdiri dulu, maka akan ada 4 doa untuk bapak-bapak. 4 दुआएं करूंगा, Saya akan berdoa untuk bapak-bapak. बैठ जाना, Setelah doa nanti duduk kembali. अपनी जगह खड़े रहो। Setelah doa nanti duduk kembali. अल्लाह इन्हें कबूल फरमावे, Ya Allah, terima semua yang hadir ya Allah. जानो माल में बरकत Ya फरमावे, Allah, berkahi harta dan harta diri mereka. जानो माल में नस्लों में दाइयों को पैदा फरमा दे। Ya Allah, jadikan keturunan mereka orang soleh-soleh, dai-daiyah. सबको बैतुल्लाह ले जाए, Ya Allah, hantar mereka untuk berhaji. कर्ज़े अदा करा दे, Ya Allah, mudahkan setiap masalah mereka. पूरे आलम में तुमसे काम ले। Ya Allah, jadikan mereka sebab hidayah seluruh alam. कहो अल्हम्दुलिल्लाह। Katakan alhamdulillah. 500 जमातें पूरी करनी है, बैठ जाओ। Sekarang kita sempurnakan 500 jemaah. Ayo duduk sekarang. बैठो, क्या कहेंगे? Duduk. दो। अब लिखने वाले सोचो कैसे काबू में करोगे। Jadi hadirin coba duduk dulu akan tazkir. Sekarang bagaimana kita लिखने वाले सोचो कि bagaimana भाई kita- अब ऐसे ही बैठे हुए कहीं न कोई जाए, jadi अपने duduk. हलकों में बैठ के सबके नाम लिख ले, सबकी जमातें बनाई। आज रात को 500 जमातें मुकम्मल करनी। Jadi duduk dulu Pak, duduk dulu. Jangan dulu berdiri, akan ada tazkir. Jadi beliau sampaikan, तश्कील वाले अपनी जगह खड़े हो जाए। petugas tazkir berdiri Pak. Petugas tazkir berdiri di tempatnya masing-masing. Silakan Pak. को तश्कील वाले अपनी जगह खड़े हो जाओ। Berdiri Pak. Petugas tazkir. Silakan Pak. तश्कील वाले खड़े हो जाओ अपनी जगह। Berdiri Pak di tempatnya masing-masing. मौलाना खड़े हो ना, Berdiri Maulana. बोलो। पानी को छोड़ यार, पानी क्या तुम्हें भीतर नहीं, पानी का टाइम है। Silakan Pak, berdiri Pak, Masya Allah. तश्कील Tazkirnya वाले berdiri Pak. खड़े हो जाओ। Menyebar Pak. क्या कहे, खड़े हो रखो। Berdiri. बरगीरी अंदर घुसो, यहाँ खड़े क्या? Berdiri Pak, अंदर menyebar. जाओ,
अंदर जाओ, अंदर जाके लिखो। तुम तो यहाँ आगे अपने इलाके में जाओ, Ya वहाँ Pak, जाके petugas लिखो Taskim सारे। berdiri Pak. हर आदमी हाँ भाई लिखना शुरू करो, यहाँ लिखो। Jauh merapat Pak, merapat nih. Di sini nggak ada tim Taskim nih. अरे भाई Dekat, चौधरी dekat, dekat. जी, ओ मियाँ काली काली पगड़ी, Yang di belakang. अरे लिखो ना, खड़ा देख रहा। ओ भाई Sini, साहब लिखो। Iya. तुम खड़े क्या करे, लिखो हाँ। आगे जाके, लिखो उधर आगे जाके। Jangan berdekatan Pak, petugas taskil jangan Iya. menyebar Pak. लिखो। Oke Pak, sekarang dituliskan mana orang-orang Taskim lebar dulu. Nah, sekarang berdiri Pak, kemudian setorkan namanya dengan petugas taskil. Silakan Betul, Pak. Pak. Bismillah, Bismillah. Bismillah. Berdiri Pak. Tulis namanya Pak, tulis namanya. Kalau kurang, ayo tuliskan Pak, namanya. semuanya berdiri Pak. Tuliskan namanya dengan Bismillah, petugas bismillah. taskil. Ya Allah, boleh Pak, berdiri. Hadir. Nah, setelah Sebentar dan tulis nyentohnya Pak. Nyentohnya berapa? nah, tulis Pak namanya Pak. Ya, tulis. Nomor vitanya berapa? Jangan lupa pergi Pak. Jangan dulu tinggalkan majelis. Nah, sekarang suasana taskil, jangan dulu tinggalkan tempat Pak. Nah, silakan Pak yang sudah tulis namanya Jangan silakan dulu dulu. meninggalkan Pak. Tulis yang sudah ditulis duduk Pak. Yang belum ditulis namanya silakan berdiri Pak. Masya Allah, Masya Allah. Kita menginginkan masyarakat kita minta 500 jemaah Pak. 500 jemaah Pak. Semua orang berhajat untuk keluar di jalan Allah. Said. Kita 9 IPB. Silakan Pak, masalah. Mari insyaallah Pak, orang-orang taskil menulis kawan-kawan kita yang sudah niat. Ditulis di tempatnya masing-masing dulu, jangan beranjak dulu. Setelah selesai baru kita duduk. Setelah ditulis namanya duduk silakan. Duduk Pak, yang sudah duduk Pak, duduk dulu, jangan dulu bubar Pak. Tertib. Nanti ada waktunya kita akan kembali ke situ.